Brze Ferrero Rocher kuglice. Super ih je vidjeti na stolu bilo za blagdane ili neki drugi dan kad vam se samo jede nešto slatko. Dobijete 75 komada i mogu dugo stajati. Pa je to baš dobra ideja i napraviti ih za vikend i griskati i preko tjedna kod kuće ili pak s ekipom s posla. Brzo, jednostavno i slatko i dićeš bolje kombinacije. 400 grama mljevenih keksa, ja sam koristio Petit kekse. 125 grama šećera u prahu, 1 puding od čokolade u prahu. Koristite bilo koji, samo neka na poleđini piše da se inače priprema s pola litre mlijeka. Pola decilitra obavezno hladnog mlijeka. 2 decilitra vrhnje za šlag, ja sam koristio biljno, već zaslađeno. Pričekati da zakuha. Kad se počne zgušnjavati, nastaviti kuhati još 2 minute na srednje jakoj temperaturi. Maknuti s vatre. 120 grama nutele. 200 grama tamne čokolade za kuhanje. Otopiti. Koristite vilicu, s njom je puno lakše. Ohladite 10 do 15 minuta. Možete koristiti 150 grama kupovnih prženih lješnjaka ili ih rostirajte sami. Dovoljno ih je ispeći 20 minuta na 160 stupnjeva. Preostali lješnjaci. Možete ih poslužiti odmah ili još bolje kada su ohlađeni. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne torte, kolače, suhe kolače, pite i slične recepte koje bi volio da probate.